大家好，我是志全。本次很荣幸获得评测华硕 ZenBook S 的机会。那这次找来了我家的 ZenBook Flip， 它的触控萤幕能360度翻转，并切换为平板模式，而且重量也只有 1.3 公斤，和 ZenBook S 的1公斤相差不远。两者呢都支持了立体声喇叭，也就是在此处机背的左侧以及右侧各有一个扬声器。那这一次的 ZenBook S， 它搭载了 ErgoLift 的转轴，借由它制造出的空隙呢，能让扬声器的音量放大。接下来，我使用了杜比的立体音效测试影片，让大家听听看它们的差异吧。两台的电脑音量都是调到85，然后呢，程式的音量则是调至100。好，那现在先放 ZenBook S 的音效。It catches all the little details. Puts you in the center of the action. It sounds just like the real world. And transports you to faraway lands. Go inside the story with breakthrough sound. Dolby Atmos. 好，接下来是 ZenBook Flip。It catches all the little details. Puts you in the center of the action. It sounds just like the real world. And transports you to faraway lands. Go inside the story with breakthrough sound. Dolby Atmos.